إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله ربنا على هذا النبي الكريم والرسول الأمين الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أنفعوا أنبوا أنقرون أنضغوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله. من يرى الذي بيلوينا كأولادي كفرني يريكني على يسرنا، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنغسرا علينا نيري فراني ألوكا أنغسرا علينا أنغسرا علينا sani saya b'an sɔrɔ, an ka siran Ala ɲɛ saya kana an sɔrɔ fo n'o y'a sɔrɔ an bɛ yɛrɛ sɔdilaw ye Ala ma, yɛrɛ sɔdi hakika yɛrɛ la. nin kosɔn dankun min bɛ buna adama la o de ye Ala bato ye. Ala bato do tɛ fɛn wɛrɛ le ye fo k'i yɛrɛ sɔdi Ala ma, k'i yɛrɛ koro Ala ye. O kɔrɔ le ye mun ye? Ka sɔn Ala ma ko ale le ye maa kelen pe ye, maa kelen pe min n'a ka kan ka ban. K'i yɛrɛ koro bittiba'i awamirihi wa shinabi nawahihi, k'i yɛrɛ koro ni Ala ka ɲagambariw ka labatori ye, k'i yɛrɛ koro fana Ala k'u ye fɛn minnu ye k'a to ye, ye jija k'o ye k'o to ye. Ala m'an dan k'an bila dugukolo kɔ ka gansan, a m'an dan yɛrɛ toron kɔsɔn. Dunuya ye baaraso le ye, dunuya ye sɔbɛyaso le ye ka di limaniya jɔn ma. nin kosɔn so fila le bɛ Ala bolo. A so fɔlɔ o ye dunuya ye, so filanan o ye lahara ye. n'i y'a mɛn dunuya o le ye kow daminɛ ye, baaraw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na. n'i y'a mɛn lahara o le ye so laban ye, kow bɛna taga laban yɔrɔ min na. baara minnu kɛra dunuya kɔnɔ yan, baaraw sara bɛna taga ta yɔrɔ min na, o le ye lahara ye. o tuma silamɛw, an ma dan dunuya sigi de kosɔn, an danna lahara sigi le kosɔn. mɛ an bɛna taga sigi ni fɛn min ye lahara, dunuya sigi le kɔnɔ an b'o ɲini. i y'a fɔ safarikɛlaw, mɔgɔ min bɔra dugu dɔ la n'a bɛ taa la dugu dɔ la, i bɛ taa la dugu min na o de ye sigikudayi dugu ye. i bɔra min na i ka kan ka sigikudayi in labɛn a labɛnko ɲuman na o dugu le kɔnɔ. o tuma sirafana ta, dunuya ye so le ye, sirafana bɛ ta so min kɔnɔ ka taa lahara sigikudayi kɛ, sigi min ni saya t'a kɔfɛ. ni lahara sigi tagala diya mɔgɔ min na, a bɛ diya i la le kudayi. n'a tagala goya mɔgɔ min na, a bɛ goya i la le fana kudayi. a diya n'a goya o bɛ sɔrɔ fɛn min na, o le bɛ kɛ dunuya latigɛ in kɔnɔ. ala do ko alakira ma alayhi salatu wassalam, a ko walal akhiratu
khayrun laka min al-ula. Ala ko alakirama alayhi salatu wassalam a ko lahara sigi o le ye hɛrɛ ye ka di ile muhamadu ma ka tɛmɛ duniya sigi kan. Alakira fana y'a lase a mantow ma ko ala ko an ma ko lahara sigi o le da ka di an na, o le ye hɛrɛ ye an ma ka tɛmɛ duniya sigi kan. O le kosɔn ala karila kuranɛ kɔnɔ, a karila wagati la, wagati juma, wagati min bɛ jɔn i sɔrɔ duniya ani saya cɛ. O wagati kunkurunin sigi min i b'a kɛ duniya kɔnɔ nin, ala karila nin wagati in na k'a bɔ ɲɔgɔn ya ni duniya tere kɔnɔ lahansara wagati. ala ko an ma di بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ربنا العظيم. ala ko a karila ɲin waati in na, waati min ale ala y'a bɔ ɲɔgɔn ya ni duniya tere kɔnɔ a lahansara waati ye, k'a mina sɔgɔma fo ka se lahansara ma. ni lahansara kun bɔla o bɛ tagamasiyɛn jumɛn de yira an na? o b'a yira an na ko tere kɔni surunyana banna. lo min an b'a kɔnɔ nin, o lo surunyana kɔni banna, an bɛ taa ala ban de fɛ. lahansara le b'o yira an na. ni lahansara sera, lahansara b'a yira an na le ko tere bɛ waati surunyana. waati min tora sisan tere bɛna bɛn de, an bɛ don dibi kɔnɔ. o b'a yira ko n'an bɛ juma de la, juma b'a kan ka ban. o le ye lahansara waati ye tere kɔnɔ. lahansara waati bɛ fɛn min fɔla an ɲɛna n'an ka kan k'a faamu tere kow la, an si hakɛya fana b'o de fɔla an ɲɛna. silamɛw si hakɛya le b'an kelenkelenna bɛɛ bolo, an si tɛ jatiya dɔn min na. likulli ummatin ajal. lajali le bɛ manto kelen kelen bɛɛ la, lajali le bɛ danfɛn kelen kelen bɛɛ la, lajali le bɛ buna adamadama kelen kelen bɛɛ la. idha jaa ajaluha, n'ale adamaden ta ajali fara, la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. ala ko a t'o dugu ni lɛri kelen, a yɛrɛ ta ye ko a ye waati ɲa lɛri kelen. o waati in bɛ ala le bolo, o waati in bɛ ala le bolo. dɔw bɛ yen olu bɛ sa denmisɛnya la, dɔw bɛ yen olu bɛ sa kamereya ni sunkuruya, dɔw bɛ yen olu bɛ si dɔɔnin sɔrɔ ka sɔrɔ ka sa. an sigilen ɲɛ mɔgɔ si t'a t'a dɔn. saya bɛ se ka kɛ waati bɛɛ la. o tuma ala ko waati kunkurunin min a y'a d'i ma, i sɔrɔ ani i saya cɛ, ale waati in bonya kosɔn, ale waati in nafa kosɔn i ka ɲɛnamaya la, ale ala karila nin waati in na k'a yira i la ko i kana mina ni tɔɔrɔ ye. ale waati nin kana mina ni tɔɔrɔ ye, a mina ni sɔbɛya ye. ale waati i dunuya ɲɛ, i lahara ɲɛ bɛɛ b'o de kɔnɔ. ale waati i dunuya tiɲɛ ani i lahara can bɛɛ b'o de kɔnɔ. o de kosɔn ale ala a k'i dan ka hakili don i la. i bɛ can lɔ, i bɛ wuya lɔ, i bɛ ɲuman lɔ, i bɛ juguman lɔ. alhamaha fujuraha wa taqwaha. a k'i dan min kɛ, a k'a to i bɛ faranfasiya lɔ, hali n'a ma se mɔgɔ ta fɔli ma.
ele yɛrɛ tagasiri ni miiriya a bɛ can bange ye ele yɛrɛ tagasiri ni miiriya a bɛ wuya bange ye a bɛ can bange ye a bɛ ɲuman bange ye a bɛ juguman bange ye o tuma se b'i ye se min i bɛ se k'a ta ka tugu can kɔ ka ban wuya la se b'i ye se min i bɛ se k'a ta ka tugu ɲuman kɔ ka juguman dabila ala k'o d'i ma o de bannen kɔfɛ ala karila i si nin waati hakɛya in na k'a yira i la ko waati kunkurunin don ala kira ko alayhi salatu wassalam wa ma yantiqu anil hawa ala kira ko a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 ala kira ko alayhi salatu wassalam a ko n manto o si hakɛya n manto si hakɛya a bɛ san 60 ani san 70 cɛ nka mɔgɔ dɔw bɛna sɔrɔ a kɔnɔ ninnu bɛna se ka tɛmɛ san 70 kan nka olu de tɛna caya o tuma silamɛw san 70 san 80 sigi duniya kɔnɔ ala ko i ma ko waati kunkurunin dɔ don o waati kunkurunin i ka kan k'a minɛ sɔbɛ la i ka kan k'a minɛ jija la k'i ka ɲɛnamaya ɲɛ bɔ a kɔnɔ k'i ka duniya sigi ɲɛ bɔ a kɔnɔ k'i ka lahara sigi ɲɛ bɔ a kɔnɔ o de kosɔn ala ka hakili dɔ i la o la ala ko innal insana lafi khusr ko adamaden kulu homu bɛɛ buna adama minnu ma se k'o kuma ni faamu k'a lɔn ko sigi min kɛra nin sigi kunkurunin nin waati kuntagajan tɛ ale waati kunkurunin nin don fana an ka kan ka an ɲɛ sɔrɔ o de kɔnɔ an ka kan ka an yɛrɛ bari caman o de kɔnɔ an ka kan ka an kunnajaya sɔrɔ o de kɔnɔ an ka kan ka an yɛrɛ bari kunnanboya sɔrɔ o de kɔnɔ ko mɔgɔ minnu ma se k'u faamu n'o hakili ye olu bɛɛ firila olu bɛɛ bɛ bɔnɔ de la olu bɛɛ bɛ nimisa de la olu bɛɛ bɛ tingalɔ de la a tɛna mɛn o bɛna nimisa a tɛna mɛn o bɛna tingalɔ a tɛna mɛn o y'a bɔnɔ olu yɛrɛ bɛna ye peperepe olu yɛrɛ bɛna lɔ k'u bɔnɔna ala ko bɛɛ b'o kɔnɔ illa alladhina amanu mɔgɔw de t'o kɔnɔ mɔgɔ minnu limaniyana ala ma silamɛw limaniya kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ de fɔ lanaya n'i y'a mɛn ko n limaniyana a kɔrɔ de ko n lala la an ta busikan na an ko n danna la danaya ka da fɛn na ka la la a bɛ sabati i kunkolo la ko can wɛrɛ tɛ yen o de kɔ a bɛ sabati i dusukun na ko can wɛrɛ tɛ yen o de kɔ a bɛ sabati i miiriya la ko can wɛrɛ tɛ yen o de kɔnɔ a bɛ sabati fana i ya kɛwalew i kɛcogow la fana ko i naani bɛ o de la ko can wɛrɛ t'a kɔfɛ illa alladhina amanu fɔ mɔgɔ minnu wuli man silamɛw mɔgɔ min lala ala la ani mɔgɔ min ma la ala la a y'a ko faamu cogo tɛ kelen silamɛw mɔgɔ min limaniyana ala ma mɔgɔ min ma limaniya ala ma a ka ɲɛnamaya kɛcogo tɛ kelen mɔgɔ minnu lanimɛ ala la olu y'a ɲɛnamaya kɛcogo bɛ ala don ko limaniya min ala kɛra ko a ma alayhi salatu wasalam ko limaniya min ala k'a ɲini an fɛ silamɛya kɔnɔ a sigilen bɛ fɛn 6 de kan a fɛn 6 nin fo i ka la bɛɛ la de i y'a fɔ sisan in na i lani b'a la cogo min na ko lɔni b'i ɲɛfɛ i b'a ka kutuba kɛ n'i le fana bɛ lamɛn na i lani b'o la ɲa min ma ale ko 6 nin bɛɛ i ka kan ka la a bɛɛ la ten silamɛw sani i ka nafila seli bɛ kɛ nafila seli ye ala bolo fo o y'a sɔrɔ i lani bɛ o ko 6 nin na de sani i ka nafila sun bɛ kɛ nafila sun ye ala bolo
fo b'a sɔrɔ i lanin bɛ o ko wɔɔrɔ nin na de sani i ya farida seli bɛ kɛ farida seli ye ala ɲakɔrɔ fo b'a sɔrɔ i lanin bɛ nin ko wɔɔrɔ nin na de sani i ya ɲuman i ya hɛrɛ kɛ i bɛna adama ɲɔgɔnw ye a bɛ kɛ hɛrɛ ye ala bolo fo b'a sɔrɔ i lanin bɛ nin ko wɔɔrɔ nin de la a ko wɔɔrɔ fɔlɔ i la ala la k'ale de ye maa ye maa kelen pe ni filanan ɲɔgɔn t'a la silamɛw a b'a yira n bɛ segin nin ko ninnu kan c'est parce que bi ye sunkaro makɔnɔ a tere tan ni duuru ye a tora tere tan ni duuru bi kɔ n'a cayara an bɛ don sunkaro la ala kɛra don ko ramadan shahru ummati ko ala ka kɛrɛkɛrɛ ko min di n ka mandenw ma o de ye sunkaro ye tudaafu fihi al-a'mal baaraw bɛ jidi sunkaro kɔnɔ barajiw bɛ jidi sunkaro kɔnɔ hɛrɛw bɛ caya ala bolo sunkaro kɔnɔ kumakanniw bɛ caya ala bolo sunkaro kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera ka sunkaro kelen pe sɔrɔ i si kɔnɔ i si mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ele sera ka sunkaro kelen pe sɔrɔ ka ala bato a kɔnɔ o ala k'a ɲini i fɛ ɲa min ma ele kɔni haramuyara ka bɔ jahanama parce que garanti bɛɛ bɛ sunkaro kɔnɔ min bɛ mɔgɔ lase arijana ma k'a kisi ka bɔ jahanama n'i sera k'a dafa mɛ sunkaro tɛna kɛ sunkaro ye an bolo an bɛ baraji minnu ɲinina a kɔnɔ an k'a sɔrɔ an bɛ arijana min ɲinina a kɔnɔ an k'a sɔrɔ fo n'o y'a sɔrɔ ko wɔɔrɔ ni min bɛna fɔ nin ale ko wɔɔrɔ ni an lala o ko wɔɔrɔ nin na le k'a kɛ can ye k'a sabati an miiriyaw n'an dusuw n'an kɛwalew na y'a fɔ sisan in na sika t'i la ɲa ma ko i ɲa bɛ n na n lɔni na lɔ yɔrɔ nin na sisan n b'a k'a ka kutuba kɛ ɲa ma f'a ka sabati i kan i bolo ten de n'o ma kɛ i bɔla fu ala ne ni aw kisi o ma o tuma a fɔlɔ an ka la ala la ko ala le ye maa kelen pe ye maa min ni bɔɲɔgɔn t'a la bɔɲɔgɔn tɛ ala le la fosi fosi la fosi a kɛcogo la o a mankutula o a sela o fosi le tɛ yen min bɛ ala kɔni bɔ ɲɔgɔn ye layisa kamithlihi shay o tɛ yen an bɛɛ k'a dɔn fana ko ale kelen pe de ka kan ka bato fɛn wɛrɛ man kan ka bato ka fara ale ala kan wahdahu la sharika la jɛɲɔgɔn tɛ ala la ala le ye maa kelen pe ye bato bɛɛ ka kan ka ɲɛsin masa min ma o le ye ala ye ko ɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛɛ a b'a mɛnna kɛrɛfɛ n'a b'a yera kɛrɛfɛ a bɛɛ ye bɔnɔ de ye a filanan an ka ala kira muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu rasulullah ala kira le ye ala ka kira ye kira laban min a y'a ci n'a ye 312 kɔ a ɲɛ a y'ale kɛ a 313 ɲa ye ale le ye ciden ye la nabiyya wala rasula ba'da namiɲɔgɔn wɛrɛ tɛna na ale kɔfɛ huwa khatamul anbiya'i war rusul cidenw dafaganan b'ale le ye ale le ye kashe min lara cidenw ya cidenya kan ani namiɲɔgɔnw ka namiɲɔgɔnya kan namiɲɔgɔn wɛrɛ tɛna na ale kɔfɛ o tuma ale nana ni sariya min ye akhiru shara'i sariya labanw sariya wɛrɛ tɛ min kɔfɛ tugun fo i law fana la hakika yɛrɛ la ala kira dɔ nana ni sariya min ye o sariya nin bɛ fɛn min kɔnɔ i law fana la o de ye alikuranul karim silamadenw
nkuma bɛ na sɛnsɛn nin kan kutuba tɔw la kɔfɛ silamaden o silamaden n'a nana i ne kɔni miiriya la wala i dusukun na ko kuranna kɔnɔ ala ka kumakan dɔ bɛ yen walaba ala ka hukumu dɔ bɛ yen ala ka kititigɛɲa dɔ bɛ yen ale ala k'o ɲaganbari a jɔnw ma alikuranna kɔnɔ n'a tagala kɛ ele dusukun na o ma bɛn ile ma o ma diya ile ye i dusukun na silamaw kafiri de bɛ yen walaba n'a tagala k'ile bolo ko ala k'o hukumu min jigin kuranna kɔnɔ nin o n'an bi tere ko o tɛ se ka bɛn o tuma an k'o bila kɛrɛfɛ epi an ka ko wɛrɛ kɛ n'a sabatila i miiriya la ten wala i dusukun na ten ele kafiriya la parce que mɔgɔ min o miiriya sugu b'a la o bɛɛ ye kuranna sɔsɔla le i dalen m'a fɔ mɛ i k'a yira le ko min bɛ kuranna kɔnɔ nin ko ala fɔ kan tɛ n'ala de fɔ kan t'o ye ala kɛra muhamadu le don a jigila ma n'ale y'a lase o tuma ala kɛra muhamadu kɛra mun ye i bolo a kɛra wuyafɔla ye n'ala kɛra dɔ bɛ wuyafɔla ye mɔgɔ min bolo est ce que o tigi sɔnna ala kɛra ka cidenya ma wa i bɛ kafiriya sɔrɔ ni nin sababu ye silamadenw o le don ka ca bi o miiriya bɛ mɔgɔ minnu na bi o mɔgɔw ka ca o kuma sugu bɛ mɛnna mɔgɔ minnu da bi o ka ca hali dɔw bɛ taa fɔ ko nin kɔni tɛ ala fɔ kan ye sa karamɔgɔ a ye mɔgɔw bila yen hali u yɛrɛ de b'a ye sago fɔla nin ye ala tɛ se ka nin fɔ ala bɛ nin fɔ cogo di i bɛ taa ye mɔgɔ dafa ni dakabana mɔgɔ i bɛ taa ye lɔyɔrɔba ye i bɛ taa ye seba ye i bɛ taa ye a kalanna a bɛ k'i le ɲɛna ko mɔgɔ faamuyani jaa mɔgɔ kalanni bɛɛ tɛ mɔgɔ faamuyani ye ala ka faamuyali ko ɲuman da silamaw sunkaro natɔ ye n bɛna lɔ nin saba nin kan a saba tɔ n'ala ye juma wɛrɛ d'an ma an kuma bɛna sa puisque jagoya lo an kan ka segin kuma ninnu bɛɛ ka tubabukan o de kosɔn an bɛna lɔ nin saba nin kan ni mɔgɔ min b'a fɛ i ya sunkaro ka kɛ sunkaro ye i bolo o ko wɔɔrɔ nin ka la o la a filanan bɛ min fɔ k'a lakan an k'an mabɔ haramu la silamadenw haramu le ye mun ye sɔrɔ bolo ma ala sɔsɔli ani ala kuta kɛla ka duniya hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ i ka ala sɔsɔli kɛ wala i ka ala kuta kɛ ka duniya hɛrɛ min sɔrɔ o ala kuta nin na ani o ala sɔsɔli nin na o le ye haramu ye a kɛra fɛn sugu o fɛn sugu ye ala kutala ka fɛn min sɔrɔ ala sɔsɔla ka fɛn min sɔrɔ o tɛ se ka ala ka bato kɛ parce que ala fɛ o ye fɛn nɔgɔnin de ye ala fɛ fɛn nɔgɔnin don fɛn min kasa man d'ale ala ye a kasa man d'ala ye a ɲa man di ala ye ala yɛrɛ t'a fɛ a ka don ale ya ko la n'an b'a fɛ an ka sunkaro min natɔ ye an ka sunkaro nafa sɔrɔ o tuma o fɛn sugu minnu bɛ an nugu minnu bolo an k'an mabɔ a bɛɛ la sani sunkaro bɛ se mɔgɔ de bɛna se k'i mabɔ a la mɔgɔ min lannen bɛ alikuranna la ko ala ka fɔ kan o de bɛna se k'i mabɔ a la bɛɛ tɛna se o tuma bɛɛ k'i yɛrɛ filɛ ni ala ye bɛɛ k'i yɛrɛ filɛ ni ala ye mɔgɔ si kana a yɛrɛ sogola ni mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔw ye k'o to yen i yɛrɛ ɲini baden
yɛrɛ filɛ ni ala ye ele le bɛna la i kaburu la i kelen pe ele le bɛna ma ɲininka i ya kaburu la i kelen pe ele le bɛna lɔ ala ɲakɔrɔ alikiyama kɔnigɛra i kelen pe wa tuhasab kɔrɔsiri bɛna kɛ i le la i kelen pe ala kira dɔ ko alayhi salatu wasalam lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba'in ala kira ko alayhi salatu wasalam alkiyama lona yawma almahshar kafu bena kɛ lomina ala ɲakɔrɔ a ko jɔn si le tɛna se ka bɔ i nɔ na a lona fɔ ko ɲa naani bɛ yen ala bɛ n'i ɲininka ale ko ɲa naani na an umrihi fima afna ala bɛ n'i ɲininka i si la n ka si hakɛya min d'i ma min sɔrɔla i bangelo ani sayalon cɛ y'a fɔ n karila a la ɲa min ma k'a yira i la ko toronkɛ fɛn tɛ ko i y'a minɛ sɔbɛ la si nin i k'a ba mun de la alam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar yala ma si kima d'i ma si kima min na tagasiribaga bɛrɛ a bɛ tagasi ka ca ni wuya nɔ ka ɲuman ani juguman nɔ ka baara ɲuman kɛ wa k'a yɛrɛ bɔsi jahanama la yala o si hakɛya n m'o d'i ma wa a filanan ala bɛ n'i ɲininka i kɛnɛya kɛnɛya min y'a d'i ma i y'a ta ka dunuya ɲini n'a ye wa i y'a ta ka ne ala ɲini n'a ye a sabanan ala bɛ n'i ɲininka i y'a lɔnni na lɔnni min y'a d'i ma i ye mun kɛ nin lɔnni in na a naaninan ala bɛ n'i ɲininka nafolo min y'a di ala ma wari min y'a di i ma i ka dunuya latigɛ kɔnɔ wari min i k'a ta i ye mun kɛ n'a ye ala bɛ n'a ɲininka ko ɲa naani nin na ni minnu sera ka jaabi di ala ma nin ko ɲa naani nin na jaabi min ni can ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala tɛ janfa masa ye dɛ sani a b'i ɲininka a k'a lɔ yɛrɛ i ka fɛn min kɛ to a k'a lɔ mɛ a b'i ɲininka n'i ya jaabi ni can ka ɲɔgɔn sɔrɔ can min bɛ se k'i kɛ arijanaden ye o tuma i bɛ taa arijana kɔnɔ n'i ya jaabi fana ma sababa sɔrɔ n'i ka kan sigi ni sigiyɔrɔ min ye arijana kɔfɛ ala bɛ n'o d'i ma ala kira dɔ ko walladhi nafsu muhammadin biyadihi ma ba'da al-maut illa al-janna aw an-nar ala kira ko alayhi salatu wassalam a ko ale muhammadu bɛ kari masala ale sɔnɔmi a n'a ni bɛ masa min bɔ a ko sigiyɔrɔ wɛrɛ de tɛ jɔn na saya kɔfɛ f'ale jɔn in ka taa arijɛnɛ wala a ka taa jahanama so fila nin kelen ne ni aw ka arijɛnɛ sɔrɔ sabati an ye o kɛba Allahu ala o k'an ye ka ne ni aw kisi ka bɔ jahanama don ma o kɛba Allahu ala k'o k'an ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li kulli man amana wa aslama astaghfirullah innallaha ghafurur rahim اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته أما بعد. Chers frères, chères sœurs, rapidement en 5 minutes, je voudrais que chacun
et chacune de nous retienne pour l'essentiel du sermon du jour que nous sommes aujourd'hui au 15e jour du mois de Sha'ban et qu'au plus grand tard, Inch'Allah, dans 15 autres jours, nous serons de plein pied dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que son Seigneur a baptisé mois des disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mois pendant lequel les actions, les bonnes actions seront rétribuées au minimum à 70% de leur valeur. Un acte en dehors de Ramadan est récompensé au minimum à plus de 10 que sa valeur réelle. Mais un bon acte pendant le mois de Ramadan va au-delà de 10, va autour de 70, plus que sa valeur réelle. Le mois de Ramadan est le seul mois que si par la grâce d'Allah, un serviteur ou une servante d'Allah a pu avoir un seul Ramadan dans sa vie et qu'il a pu, n'est-ce pas, s'activer pendant ce mois de Ramadan et faire les adorations acceptées d'Allah, cela lui garantit le paradis. Parce que les notions en la matière sont très claires. Il y a une seule nuit pendant ce mois de Ramadan que l'adoration faite pendant cette nuit-là est l'équivalent de 1000 mois d'adoration, chers frères, chers sœurs. Est-ce que nous allons vivre chacun 1000 mois en plus de ce que nous avons déjà vécu? 1000 mois d'adoration, c'est autour de 83 années. Et si nous avons déjà 50 ans, 60 ans, et qu'on a le mérite déjà de plus de 80 années d'adoration, ça sous-entend que nous sommes affranchis. Chers frères, chers sœurs, l'importance de ce mois de Ramadan m'oblige à tenir le sermon que je suis en train de tenir en ce jour pour nous préparer chacun et chacune à réussir ce mois de Ramadan. Chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. D'aucuns disent non, il a juré par la prière des Asr. Oui, peu importe. Que ce soit la prière des Asr, c'est le temps des Asr. Et ce temps des Asr dans la journée représente, n'est-ce pas, quelque chose de symbolique que l'on doit retenir. Vous remarquerez qu'à partir de Asr, dans toutes les administrations, on vous dit que c'est l'heure de la descente. Chacun rentre chez lui. Ça veut dire que la journée est terminée. Nous sommes en train d'amorcer la nuit. Et la nuit, c'est le temps des repos. Chers frères, chères sœurs, ce que ce temps de Asr symbolise dans la vie de l'être humain, en ce qui concerne sa journée, c'est ce que ta durée de vie, de ta naissance, ou bien si tu veux de ta majorité à ta mort, représente dans ta vie globale d'ici-bas et de l'au-delà. Chers frères, chères sœurs, ce temps doit être précieux pour nous. Ce temps doit être profitable pour nous. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ce temps. Pour nous dire, c'est le moment d'éveil des consciences, c'est le moment de la prise de responsabilité, c'est le moment de la conscience véritable. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre.
Donc nous devons réviser nos positions. Parce que chacun de nous au moins est doté d'un sens de discernement. Chacun de nous est capable de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Chers frères, chères sœurs, c'est le temps des engagements pour nous, surtout que le messager sallallahu alayhi wa sallam a situé l'espérance de vie de ses disciples entre 60 et 70 ans, sans oublier d'énumérer que seront peu nombreux ceux qui iront au-delà de cela, chers frères, chères sœurs. Donc la majorité d'entre nous mourront entre l'ère 60 et l'ère 70. Et chacun de nous sait déjà combien il a vécu déjà. Donc il doit avoir une idée de ce qui lui reste, probablement. Ce temps-là représente le temps de Asr pour nous, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré en nous demandant de nous éveiller. Parce que ceux qui ne s'éveilleront pas, ceux qui ne se décideront pas, ceux qui ne s'engageront pas sont les perdants. Excepté ceux qui ont cru. La croyance, chers frères, chères sœurs, ça veut dire la confiance en, être assuré de, être sûr de. De la même manière, en ce moment, vous êtes convaincu, assuré, rassuré que je suis en face de vous en train de tenir le sermon et que vous ne doutez pas du tout de cela. C'est comme ça qu'il faut avoir Dieu à l'esprit comme la seule divinité qui doit être adorée. Une divinité qui n'a pas de semblable. Chers frères, chères sœurs, la foi en islam a 6 fondements. Et j'ai retenu 3 pour le sermon d'aujourd'hui. Le premier, c'est avoir foi en Allah. Le deuxième, c'est avoir foi en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes et les messagers qui l'ont précédé. Le troisième, c'est d'avoir foi aux différents livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, dont le Furqan. Al-Furqan ou le Coran al-Azim. Chers frères, chères sœurs, quand on dit de croire au Coran al-Karim, c'est de croire en toutes les dispositions du texte du Coran. 114 chapitres, lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, verset par verset et chapitre par chapitre. Chacune de ces dispositions du Coran al-Karim doivent être une réalité et une vérité absolue pour chacun de nous, parce qu'elle émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'est que l'intermédiaire par lequel Allah nous a transmis. Il n'est que le couloir de transmission. Mohammed n'a rien dit de lui-même. Chers frères, chères sœurs, je me suis limité à ces 3-là aujourd'hui, compte tenu du temps. Et le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons poursuivre. Quand on dit croire au Coran al-Karim, c'est notre boussole, le Coran al-Karim. C'est le Coran al-Karim qui oriente nos vies. C'est le Coran al-Karim qui est notre constitution. C'est le Coran al-Karim qui réglemente notre vie sociétale, nos devoirs et nos droits les uns envers les autres, chers frères et sœurs. Tout doit se faire pour le croyant au regard du Coran al-Karim et à la lumière du Coran al-Karim. Savez-vous, si vous mettez en doute ou en cause une seule disposition du Saint-Coran al-Karim, ça vous arrache votre foi. Ne pas aimer une seule disposition du Coran parce que cela ne va pas dans le sens de ton assentement, ça t'arrache ta foi, ça fait de toi un mécréant, chers frères, chères sœurs. Beaucoup d'entre vous diront, nous sommes croyants.
Mais est-ce que nous avons accepté toutes les dispositions du Coran al-Karim? Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons voir cela ensemble. Qu'Allah permisse nos foi, qu'Allah guide nos pas, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, honnêtes et sincères. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا وربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على عبدك ورسولك حبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا